I miss her ya, bukan I miss to her. I miss her, bukan I miss to her. Kan kita bilangnya I miss you, bukan I miss to you, ya kan? I miss her, nggak usah dikasih to. Kemudian bukan sometimes we are chatting ya, sometimes we chat. Ya, sometimes we chat, bukan we are chatting. But she is seldom online. Ya, ini sebaiknya really-nya setelah I ya. I really want to, bukan really I want to. Ya, aneh kedengarannya. Jadi I really want to. Mungkin kalau dalam bahasa lisan ya, dalam bahasa lisan mungkin kedengarannya oke gitu ya. Really I want to like as her gitu ya. Really-nya boleh di depan, tapi kalau dalam bahasa tulis seperti ini kayaknya kurang enak ya. Lebih baik I really want to. Oh ini gini, I really want to be like ya. To be like her. I want to be like her. Terus keep spirit. This is simple. Oh, ini juga keliru ini. This is my simple story ya, bukan this is simple my story. Kebalik, this is my simple story. Lalu ini I feel ya, bukan I'm feel tapi I feel. I feel many mistakes. Ya, ada S-nya soalnya ini many kan. The many mistakes in writing and I'm very difficult to speak. To speak ya, bukan to speaking. To speak in English. To speak in English. I will try and try. Nice to meet you. Oh, take care. Oke, thanks for bukan share tapi sharing ya. Thanks for sharing your knowledges and experiences to me and all students. Oke. Ya, itu aja. Mungkin teman lain ada yang mau menambahkan mengenai ini tulisannya Mbak Endang, atau mungkin ada yang keliru gitu ya. Anda menemukan ada yang keliru nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Punya Mbak Miftah ini ya. Oke, untuk Mbak Miftah, siapa yang mau coba baca latihan pronunciation? Nanti yang keliru saya benerin. Siapa mau latihan? Oke, Mbak Ngatmini ya. Kok lama sekali ya Mbak Mini ya? Ada mic-nya nggak Mbak Mini? Oh, nggak bisa. Oke, udah bisa. Oke. Yoi, udah denger. Oke, mulai. I love my family members.
Ya, boleh kedengaran. Ada itu nggak? Apa? Halo Pak. Ya. Mulai ulang lagi ya Pak ya. Mm-mm. I love my family members. My name is Miftah Mahrifatin. I am 24 years old. I have 6 siblings. They are girls and 3 boys. I'm number in my family and I have young brother. My 2 brothers are married already and my sister number 3. They already have children. Me and my 2 sisters was working in Hong Kong for support economic our family. My parent is small. Sometimes I feel sad to see them every day, go to farm to see the rice plantation sometimes. I feel sad too because they do farm to work every day. Both of them are already. I want them to stay at home and get some rest or just play with their granddaughter and not work anymore, enjoy the rest of their life. I want to see them smile every day, but they don't want to stay at home and stop to work. They said they said that they feel bored, then stay at home and do nothing. My mother is okay to stay at home because she can take care of my sister's doctor. It is different to my father. He likes to go to farm because in the farm he has many friends to chat with. He has something to do like plant vegetable. I'm so happy to have them. Now I'm working in Hong Kong as a domestic. My holiday is every Sunday, so I get met my 2 sisters. But sometimes I have to go to school. Yeah, I think opening university in Hong Kong. I'm joining Open University of Indonesia. So this is very tough for me to manage the time between my study and do the housework. Writing this story make me miss them. We were at home like Hari Raya. All of my family this Hari Raya all riding make me miss them. I miss when we were at home like Hari Raya. All of my family members stayed together. I miss my mom. I miss being with her, have fun, accompany her to go to market, help her cooking. And I miss my father too. Every morning he asked me to go to exercise bicycle so that we had breakfast together. Hope my task very fast then so I can go back home with them. One day with my own money. After I work hard, I can bring my mother and father to go to Umrah in Arabic to pray. Finish. Oke, untuk Mbak Mini sudah bagus ya. Cuman apa? Masih medoknya masih ada. Jadi
masih kebawa dialek yang daerah asal. Tapi overall sudah baik ya. Oke, sekarang menurut Mbak Mini pekerjaannya Mbak Miftah ini gimana? Ya ceritanya sama Mbak Endang masih ada cerita lain gitu. Jadi dalam satu Itu belum paragraf itu, selesai gitu ya. jadi dalam satu paragraf itu terlalu banyak topik ya. Iya Pak. Terus dari sisi grammar, Iya ada kata-kata yang salah. mana contohnya coba? Mana? Ini. Ntar ya Pak. Oh ini. Yang ini apa Pak? Me and my two sisters ini salah. Harusnya, Harusnya my two sisters juga harus were walking gitu, bukan was. oh ya betul, Paragraf satu ya paragraf. terakhir. Oke, good. Itu harusnya apalagi bukan me ya, tapi I ya. Iya. Oke. Itu baris pertama ada yang keliru juga, Mbak. Iya, harusnya I have six siblings. Iya. Oke, Iya. betul. Mana lagi? Ada yang keliru lagi nggak? Parents. I'm and I have ntar. Oh, ini. Oh, ini they already had children harusnya. Apa ya? Kan already. Already ini kan pas pas kalau misalkan pakai have itu jangan pakai already-nya they have children gitu. Ya, already-nya nggak usah ya. Terus apa lagi? Uh, my parents gitu. Plus as ih maksudnya ini my parents-nya ini harusnya harusnya my father deh. My father is a farmer gitu aja. Ya, Parent. karenanya kan cuman ayahnya ya. Is a farmer. Ini terus sometime ini harusnya plus as sometimes gitu. Terus, Sometimes I dan everyday. Terus ini sometimes-nya dua kali juga di depan sama yang di akhir yang yang kalimat. yang dihilangin yang depan atau yang belakang enaknya? Adil said
Kok hilang suaranya? Oh, Halo, 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 halo. they said that they felt gitu. Kan ini kan said, harusnya pakai felt. And I said, my mother is okay. Is Gimana? Harusnya gimana, Mbak? Harusnya gimana tadi? Hah? Yang mana? Yang DC tadi gimana? Yang kalimat terakhir, paragraf kedua ini kan they said that there is fault gitu loh. Iya, harusnya failed ya. Failed, failed, ya, failed, failed. But when stay at home and do nothing. Oke, terus ada lagi nggak? And do. My mother is okay to stay at home because she can take care. Itu harusnya. My sister's daughter. Mendingan she can take care of the granddaughter. Kan my sister daughter. Kan kayak gitu. Ini sudah betul, Mbak ya. My mother is okay to stay at home because she can take care of my sister's daughter. Betul, sudah betul ini. Ini masalahnya kalimatnya masih campur-campur. Maksudnya ada past tense. Iya, ya, betul. Because Ya, ini chatnya harusnya T-nya 1 ya, bukan 2 ya. Oke, yang ini sudah betul. Terus bawahnya? in Hong Kong. Ini harusnya pakai apa bang? Suaranya putus-putus. Yang paragraf keempat ya bang, harusnya pakai present future is present perfect. Harusnya kayak I have been working in Hong Kong as a domestic helper Oke, boleh. for 5 months. Harus plus S. Terus? Ya itu 5 months-nya harus kasih S. I send some money. Suara putus pak. Terus yang my holiday is every Sunday, so I can meet harusnya
Ya, harusnya MEET ya, nggak boleh M. Plus verb 1. Betul, Nggak boleh verb uh, 2. jadi modals itu diikutin verb 1, nggak boleh diikutin verb 2. I can meet my two sister. Nggak boleh verb 2. Can meet gitu. That's like that. Coba terus. Yes, I company no, I have been joining. I join aja. I join Ya, I Indonesia. join, ya betul. Indonesia. Betul, I join. So this is very difficult for me. Ya, between my study and do the housework. Oke, betul. Terus kalimat paragraf berikutnya. Writing. Or bisa dapat. Terus yang the story tuh kayak writing the story. It makes me miss them. I miss we were at home like Ryan. All of my family members stay together. I miss my mom. I miss with her. Everyone they hard to go to market at her baby. Is my father too. Every morning he asks me. He asks kurang S. Ya, kurang as. Oke. Terus? Benar, he asked me to go exercise bicycle. After that, We have, ya. I go. Ya. You guys. I hope my time goes. Bener. Very fast. Ini pakai mat dan Terus, then so I can go back home to meet them ya. Go back home to meet them. Terus? ya udah itu aja sih Pak. Ya, itu aja ya. Jadi untuk Mbak Miftah ini tadi banyak sekali koreksi ya. Untuk strukturnya. Jadi mohon diperhatikan. Terus ada lagi nggak yang PR yang sudah ngumpulin tapi belum ada di sini? Selain Mbak Ngatmini dan Mbak Siti tadi ya, Mbak Siti juga sudah ngumpulin sebetulnya. Katanya nilainya berapa nih katanya? Oh, tenang, kalau nilai pasti saya kasih bagus semua ya. Pokoknya tugas Anda adalah kalau ada PR kumpulkan aja gitu kan. Kalau nilai pasti saya kasih bagus. Ini kalau Mbak Miftah ini gini ya, saya kasih nilai 9 lah ya. Ya. Saya kasih nilai 9 nih.
Kalau saya itu bukan lihat hasil akhirnya ya, tapi saya lihat prosesnya gitu kan. Mungkin di sini banyak kelirunya, nggak masalah gitu kan. Yang penting setelah keliru dibenerin, tahu gitu ya. Nah, itu saya lebih menghargai ya daripada misalnya nyontek gitu kan. Misalnya ngopi gitu kan. Buat apa kalau ngopi kan? Kalau ngopi berarti kan bukan pekerjaannya sendiri, pekerjaan orang lain. Itu kan. Terus yang lain ada yang sudah ngumpulin tapi belum ada di sini nggak? Selain Mbak Mini dan Mbak Siti. Ada yang mau ngumpulin lagi nggak? Kalau ada, kita bahas. Mbak Nani ada nggak? Online nggak? Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa. Jadi karangan yang baik itu harus ada judulnya ya. Jadi tadi ada beberapa yang sudah kasih judul, ada yang belum kasih judul. Ya yang belum ada judulnya, yang belum ada judulnya, jangan lupa dikasih judul. Ya saya ingetin lagi. Jadi karangan yang baik itu harus ada judulnya. Ya tadi untuk yang belum ngasih judul dikasih judul. Yang sudah ngasih judul ya sudah baik gitu kan. Terus saya juga mau mengingatkan lagi gitu ya, kalau nanti Anda disuruh mengarang atau membuat karangan gitu ya, itu kan itu dalam sebuah karangan itu kan terdiri dari beberapa paragraf gitu ya. Nah jangan lupa tiap paragraf itu hanya boleh ada satu pokok cerita ya, tentang satu pokok cerita. Jangan Anda gabung-gabungkan. Misalnya di paragraf 1 Anda cerita tentang keluarga. Ya ceritalah tentang keluarga Anda, jangan nanti Anda cerita tentang hobi Anda cerita tentang ini macam-macam gitu kan. Nah, itu ya. Itu paling catatan. Kemudian untuk grammar juga perlu itu ya, diperhatikan. Kalau misalnya itu subjeknya singular, misalnya singular ya, kemudian tenses yang kita gunakan adalah simple present tense, ya berarti verbnya harus ditambahin s gitu kan. Tadi beberapa masih ada yang keliru ya. Jadi subjeknya singular, terus lupa ya, keliru, to be-nya salah gitu kan. Kayak tadi Mbak Miftah kan apa tadi, my sister itu ya. Harusnya are ya, bukan is atau bukan was tadi kan. Seperti itu.